अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन की भारतीय क़यादत से मुलाकात, दहशतगर्दी मुखालिफ जंग में भारत के दोष बदोश खड़े रहने के अज़्म का इजहार। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। अमरीका से बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तानी वजीर खारजा का सेनेट में बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। और जनूबी एशिया से मुताल्लिक़ खबरों में, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA अफगानिस्तान में तालिबान इंतहा पसंदों को ढूंढ निकालने और उन्हें हलाक करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर अपनी खुफिया कार्रवाइयां बढ़ा रही है। और अमरीकी कानूनसाज ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बात का ऐलान किया जाए कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान आबादी के खिलाफ नस्ल कुशी हो रही है, जो बुद्ध अक्सरियत का मुल्क है। इसी असना में अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से मजीद तादीबी कार्रवाई के इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है, जिनमें उन अफराद और हलकों के खिलाफ माशी ताज़ीरात आयद करने के बारे में सोचा जा रहा है जो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और ज़्यादतियों में मुलव्वस हैं। और बैनुल-अक़वामी खबरों में, इराक़ के कुर्दिस्तान इलाके की हुकूमत ने बुध के रोज आज़ादी के सवाल पर होने वाले रेफरेंडम के नताइज को मुंजमद करने और मरकजी हुकूमत के साथ बगदाद में मुज़ाकरात शुरू करने की पेशकश की है, ताकि दोनों फरीकों के दरमियान मजीद तशद्दुद से बचा जा सके। रूस ने मंगल के रोज अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो का इस्तेमाल करते हुए उस करारदाद पर रोक लगा दी है जिसमें तजवीज़ किया गया था कि शाम में होने वाले हमलों में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की तफ्तीश करने वाले मुआयनाकारों की मुद्दत में तौसी की जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में पनाहगज़ीनों को दाखिले की इजाज़त देने से मुताल्लिक़ एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, लेकिन उन 11 मुल्कों से आने वालों को कड़ी जांच पड़ताल के अमल से गुजरना होगा, जिसे अमेरिका अपनी कौमी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा करार देता है। चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी ने सदर शी जिनपिंग को एक बार फिर 5 साल के लिए पार्टी का सरबराह मुंतखब कर लिया है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जमात रिपब्लिकन्स के 2 सेनेटर्स ने सदर की पॉलिसी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है, जिससे तजियाकारों के बकौल ये जाहिर हो रहा है कि हुक्मरान जमात दाखिली इंतशार और इख्तिलाफात का शिकार है। खबरें अब तफसील के साथ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने नई दिल्ली में भारतीय क़यादत से मुलाकात की और दहशतगर्दी, इलाक़ाई सलामती और अफगानिस्तान में भारत के किरदार पर तबादला ख्याल किया। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने नई दिल्ली में भारतीय क़यादत से मुलाकात की और दहशतगर्दी, इलाक़ाई सलामती और अफगानिस्तान में भारत के किरदार पर तबादला ख्याल किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से रेक्स टिलरसन के मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर काम करने पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत अमरीका का एक फितरी हलीफ है और दोनों दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। उनके बकौल पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें वहाँ की हुकूमत के इस्तेहकाम और सलामती के लिए खतरा हैं। बहुत से ग्रुपों को पाकिस्तान में महफूज पनाहगाहें हासिल हैं। उन्होंने दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई में भारत के किरदार का एतराफ़ करते हुए कहा, In the fight against terrorism, the United States will continue to stand shoulder to shoulder with India. Terrorist safe havens will not. रेक्स टिलरसन कह रहे थे कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के दोष बदोश खड़ा है। दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाहों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में भारत के किरदार का भी एतराफ़ किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया भारतीय अफवाज की जदीदकारी के लिए अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए तैयार है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि हमने दहशतगर्दी के मसले पर तफसील से तबादला ख्याल किया। हमने अफगानिस्तान में बढ़ती हुई आतंकवादी हिंसा पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। इन हमलों से ये पता चलता है
کہ آج بھی آتنکوادیوں کو سرکشت شرણگاہ اور سمرتھن دینے والے تتو موجود ہیں۔ میں اور ودیش منتری ٹلرسن اس بات پر سہمت تھے کہ ہمیں مل کر یہ سنشچت کرنا ہوگا کہ کوئی بھی دیش آتنکوادیوں کو سرکشت شرણگاہ اپلبدھ نہ کرا پائے، اور جو دیش آتنکوادیوں کو سمرتھن دیتے ہیں یا آتنکواد کا پریوگ کرتے ہیں انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ سشما سوراج نے H-1B ویزا کا معاملہ بھی ریکس ٹیلرسن کے سامنے اٹھایا۔ خیال ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے بھارت آنے سے قبل اسلام آباد میں قیام کیا تھا اور وہاں کی قیادت سے ملاقات کی تھی۔ پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ان سے بات چیت میں کہا تھا کہ پاکستان دہشت گردی مخالف جنگ کے حوالے سے پرعزم ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑی ہے اور مطلوبہ مقاصد بھی حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے ریکس ٹیلرسن کو یقین دلایا کہ پاکستان دہشت گردی مخالف جنگ میں بدستور امریکہ کا کلیدی اتحادی بنا رہے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے سینٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک سمیت عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف اقدامات کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اپنے امریکی ہم منصب ٹلرسن کے دورہ اسلام آباد کے بارے میں سینٹ کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قیادت نے امریکی وفد پر واضح کیا ہے کہ ہم برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک ہونے والی ملاقاتوں میں امریکی حکام کی بات چیت کا محور حقانی نیٹ ورک کی سرگرمیوں سے متعلق تھا۔ تاہم خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ امریکی حکام کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ان کی پناہ گاہیں نہیں ہیں۔ تو مین ان کا جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 70-80% جو سٹریس تھا وہ حقانی اس پہ تھا کہ یہ آئی ڈیز بناتے ہیں، ہمارے اٹیک کرتے ہیں، ہمارے سولجرز مرتے ہیں، افغان سولجرز مرتے ہیں، آپ ان کا کچھ سدباب کریں، یہ آپ کی سرزمین پہ ان کی پناہ گاہیں ہیں۔ دس واز دا مین تھرسٹ جو ان کے سارے پیغام کا جو حقانی گروپ جو ہے اس کے اوپر۔ وزیر خارجہ کے بقول پاکستان امریکہ سے کسی مالی یا عسکری تعاون کا متمنی نہیں ہے بلکہ محض احترام کی بنیاد پر تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے سینٹ کو بتایا کہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے مشترکہ طور پر ملاقات کر کے حکومت کا بیانیہ امریکی وفد کے سامنے رکھا۔ کوئی قسم کے لہجے میں ہچکچاہٹ نہیں تھی، نہ ہم کسی بات پہ اپالوجیٹک تھے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ایکشنیبل انٹیلیجنس دیں، ہم اس کے اوپر ایکٹ کریں گے۔ آپ نے ہمیں ایکشنیبل انٹیلیجنس دی، ہم نے اس ایکشنیبل انٹیلیجنس پہ ایکٹ کیا اور آپ کے ہاسٹیج چھوائے۔ اس طرح آپ ہمیں اور انٹیلیجنس کر دیں، ہم ضرور جو ہے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات کے بعد امریکی سفارت خانے سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پیغام کو دہرایا کہ پاکستان کو اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کے خاتمے کی کوششوں کو تیز کرنا ہوگا۔ سابق سفیر علی سرور نقوی کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطے خاص طور پر وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا دورہ بہت عام ہے۔ ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن منگل کو جب پاکستان کے مختصر دورے پر اسلام آباد پہنچے تو وزارت خارجہ میں تعینات امریکہ کے شعبے کے ڈائریکٹر جنرل ساجد بلال نے نور خان ایئر بیس پر ان کا استقبال کیا۔ اس بارے میں بعض ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں سامنے آئیں کہ امریکی وزیر خارجہ کو خوش آمدید کہنے کے لیے کوئی اعلیٰ حکومتی عہدیدار ہوائی اڈے پر موجود نہیں تھا اور اسے ایک ایسا استقبال کہا جا رہا ہے جس میں گرم جوشی نہیں تھی۔ البتہ پاکستان کے سابق سفیر علی سرور نقوی اس بارے میں کہتے ہیں آئی تھنک یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں۔ جب صدر کلنٹن سن 2000 میں پاکستان آئے تھے تو میں نے ان کو ریسیو کیا تھا، میں ایڈیشنل سیکرٹری امریکاز ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ملیہ لودھی صاحبہ تھیں جو کہ اس زمانے میں واشنگٹن میں سفیر تھیں، تو وہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ جونیئر لیول پہ ریسیو کیا گیا ہے، مگر وہ کوئی ایسی بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ علی سرور نقوی کہتے ہیں کہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی اور امریکی عہدیداروں کے درمیان ملاقات کیسی رہی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ جیسا کہ آپ خبروں میں سن رہے ہیں، امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے بدھ کے روز نئی دہلی کے اپنے دورے میں بھارتی عہدیداروں سے بات کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھارت کے ساتھ قریبی تعاون کا عہد کیا۔
भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज के हमरा एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए टिलरसन ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ अपने वादे को बढ़ाया है और इसके साथ साथ जनूबी एशिया के इलाके में अमन और इस्तेहकाम के अहद को वसी किया है। रेक्स टिलरसन ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दूसरे लीडरों से बातचीत की। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के ऊपर दहशतगर्दों से मुल्क को पाक करने की पाकिस्तान की कोशिशें मौजूए बहस रहीं। रेक्स टिलरसन ने कहा, We also are concerned about the stability and security of Pakistan's government as well, as these terrorist organizations have. अमरीकी वजीर खारजा कह रहे हैं, हमें हुकूमत पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के बारे में भी तशवीश है। अगर ये दहशतगर्द तंजीमें अपनी तादाद में इजाफा करती हैं और पाकिस्तानी सरहद के अंदर ताकत और सलाहियत को बढ़ाती हैं तो ये पाकिस्तान की अपने इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ये किसी के मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत गैर मुस्तहकम हो। ये थे रेक्स टिलरसन के अल्फाज। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान और भारत के दरमियान रास्ते को शामिल कर लिया जाए तो अफगानिस्तान भी CPEC मंसूबे में शिरकत कर सकता है। इस्लामाबाद से ये नासिर महमूद ने रिपोर्ट दी है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान उनके मुल्क को वाहगा की सरहद के जरिए भारत तक रसाई नहीं देता तो अफगानिस्तान भी उसे अपने हाथ से वस्त एशियाई रियासतों तक रसाई नहीं देगा और ऐसी सूरत हाल में काबुल चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का हिस्सा नहीं बनेगा। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक बुध को नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर गनी का कहना था कि पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसे रास्ता मुंतखब करने की जरूरत है और उनके बकौल अफगानिस्तान इस इंतखाब को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला करेगा। गुज़श्ता हफ्ते ही अफगान सदर ने एक हुक्मनामा जारी किया था जिसके तहत पाकिस्तानी ट्रकों को अफगानिस्तान में सामान लेकर जाने की इजाजत नहीं होगी और ये सामान तोरखम और स्पिन बुल्दक की सरहदी गुजरगाहों से अफगान ट्रकों के जरिए ही मुंतकिल किया जाएगा। अफगान सदर के इस बयान पर पाकिस्तान की पार्लिमानी कमेटी बराए चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के रुकन राना मोहम्मद अफजल खान का कहना था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हक राहदारी को तस्लीम करते हुए इसे भारत के लिए कराची के जरिए रास्ता दे रखा है, लेकिन वाहगा और अटारी की सरहदी गुजरगाह के जरिए रसाई देना पाकिस्तान के लिए फिलवक्त मुमकिन नहीं। अब वो वाहगा अटारी से जब जाता है तो हमारे बड़े सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा जिससे उसकी अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो। मैं समझता हूँ कि जो उनका राइट है वो हमने मीट किया हुआ है, हम हर फैसिलिटी उनको देते हैं। इसलिए हमारे जो इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है हिंदुस्तान के तहत पाकिस्तान शायद के लिए मुमकिन नहीं है कि वाघा अटारी का बॉर्डर इनके लिए खोल दिया जाए। राना अफजल कहते हैं कि अफगानिस्तान चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी को अपने लिए मुफीद समझेगा तो वो इसका हिस्सा बन सकता है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। एरिज़ोना से सेनेटर जेफ फ्लेक भी ऐसे रिपब्लिकन कानून साज हैं जो ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ डट गए हैं। इससे पहले गुज़श्ता माह टेनेसी से सेनेटर बॉब कॉर्कर ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया था और अपनी पार्टी की समझ से मुत्तफिक न होने का हवाला दिया था। रिपब्लिकन कानून साजों में से मुतअद्दिद मुख्तलिफ उमूर पर खुद को सदर से दूर रख रहे हैं, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका की सिला तिस्का हुक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बराह रास्त सदर पर नुक्ताचीनी नहीं की है। इस तफसीली रिपोर्ट को सुना रही हैं बहजत जिलानी। जेफ फ्लेक ने मंगल के रोज एक तकरीर के दौरान अमेरिका की सियासत में नए मामूल पर अफसोस और पछतावे का इजहार करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि अब इस बारे में बात की जाए। The notion that one should stay silent and as the norms and values that keep America strong are undermined, and as the alliances and agreements that ensure the stability of the entire world are routinely threatened. एरिज़ोना से सेनेटर जेफ फ्लेक कह रहे हैं कि ये नजरिया के रिवायती अंदाज में खामोश रहना चाहिए, जबकि उन अक़दार को जो अमेरिका को मजबूत बनाती हैं नुकसान पहुंच रहा है, और ऐसे इत्तेहाद और समझौते जो पूरी दुनिया के इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हैं उन्हें बाकायदगी से खतरे से दो चार कर दिया जाए, सोच के उस अंदाज से जो 140 लफ्जों के दायरे में कैद हो। फिर ऐसा नजरिया कि आप कुछ कह रहे हैं लेकिन अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठा रहे। तब्दीली का शिकार ये रवैया तारीख से मुमासिलत नहीं रखता और मेरे ख्याल में इंतहाई गुमराह कुन है। फ्लेक से पहले टेनेसी से रिपब्लिकन सेनेटर बॉब कॉर्कर ने कहा कि उन्होंने ये तवक्को की थी कि ट्रंप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कौम को तकसीम करने की बजाय इसकी क़यादत करेंगे।
ایک رپورٹر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے سینیٹر کارکر نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ٹرمپ بچوں کے لیے کوئی مثالی کردار ہوں گے. The constant non-truth telling, the name calling, the things like, I think the debasement of our nation will be what he'll be remembered most for. سینیٹر باب کارکر کہہ رہے ہیں کہ صداقت سے مسلسل انحراف، الزام تراشی اور اسی نوعیت کے منفی رویے اور ہماری قوم کی اقدار کی نفی ان کے خیال میں ایسے نکتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں یاد رکھا جائے گا. وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس تنقید کا فوری طور پر جواب دیا گیا. ایک خاتون ترجمان نے ٹرمپ کے ریکارڈ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ دونوں سینیٹرز کے پاس اپنی اپنی ریاستوں میں دوبارہ منتخب ہونے کے لیے کافی حمایت نہیں ہے. I certainly think history is going to look at this president as somebody who helped defeat ISIS, who built an economy that was stronger than it's been in several decades, who brought unemployment to a 16-year low. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری سارہ ہکبی کہہ رہی ہیں کہ میں یقینی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ تاریخ اس صدر کو ایک ایسے صدر کے طور پر یاد رکھے گی جنہوں نے داعش کو شکست دینے میں مدد کی، جنہوں نے کئی عشروں کے بعد معیشت کو مضبوط بنیاد فراہم کی. ان کے دور میں بے روزگاری کی شرح 16 سال کے مقابلے میں کم ترین سطح پر پہنچ گئی. انہوں نے منتخب ہونے کے بعد اب تک 17 لاکھ ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے. میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں. سینٹ میں ریپبلکنز نے فلیک کے سینٹ چھوڑنے پر افسوس کا اظہار کیا. سینٹ میں اکثریتی لیڈر نے انہیں سراہتے ہوئے ایک ایسا سینیٹر قرار دیا جو اپنے منصب کے ساتھ اعلیٰ ترین اصول لائے تھے. From my perspective, the Senator from Arizona has been a great team player, always trying to get a constructive outcome. سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ مکونل نے کہا کہ میرے نقطہ نظر سے ایریزونا کے سینیٹر ایک عظیم سینیٹر رہے ہیں جنہوں نے درپیش امور کے لیے ہمیشہ تعمیری نقطہ نظر اپنایا. ایریزونا سے ہی ایک اور سینیٹر جان مکین جن کے ٹرمپ کے ساتھ اختلافات رہے ہیں، فلیک کو قابل احترام، شائستہ اور وعدوں کی پاسداری کرنے والی شخصیت کے طور پر یاد کیا. I have seen Jeff Flake stand up for what he believes in, knowing full well that there would be a سینیٹر جان مکین کہہ رہے ہیں کہ میں نے جیف فلیک کو اپنے اصولوں کے لیے ڈٹا ہوا پایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہیں اس کی بھاری سیاسی قیمت چکانا ہوگی. ایوان نمائندگان میں بھی متعدد ریپبلکنز نے اعلان کیا ہے کہ وہ سن 2018 میں دوبارہ انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. بہجہ جیلانی، اردو VOA، واشنگٹن. فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. اللہ حافظ.